केते डीपी रे हबो डीपी दियंतु 70-80 लाख वाला एटा फाइनल रेट करना जी फाइनल अढ़ाई दे देबे गाड़ी जबरदस्त माइलेज जेमती पिकअप सेमती Hyundai Verna सनरूफ मॉडल पूरा टॉप ऑफ द लाइन है टॉप ऑफ द 9 सीटर प्राइवेट है प्राइवेट ये 22 रो अछि ये भाई गाड़ी को ईयर अछि ये अछि 24 रो तो नुआ वर्ष आम आसिक पहुँच जाइए शिव भाई जगन्नाथ ऑटोटिल लोकेशन विषय जानापी और गाड़ी कलेक्शन देखापी लास्ट पर्यटन वीडियो देखो नमस्कार फ्रेंड्स मुझे भी साथ कर नुआ वीडियो को शिव भाई आम साथ अच्छे शिव भाई नमस्कार जय जगन्नाथ भाई केमती कौन हालचाल भाई हालचाल सेमती भल अच्छी आउ आमर कह शिव भाई पाखे स्कॉर्पियो XL6 जीप कंपास सेल्टस भी अपना जरी लगा तार संगे होंडा BRV नहीं बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखापी मिल आमर लोक मैंने आसे भाई लोकेशन लोक मैंने आसिले आमर डमणा छकु लेफ्ट साइड आसे जो जयदेव विहार साइड रो आछंती लेफ्ट साइड आसिले आगे डीएफ स्कूल ता अपोजिट रे गवर्नमेंट स्कूल सामने तो गवर्नमेंट स्कूल पाखे किना पूरा पाखे आउ केते जो त्रिशूलिया पटो आछंती डमणा रो राइट साइड केतेटा आसिले भाई गाड़ी देखि परियो केतेटा भीतर 10टा रू संध्या 8टा जाए अवेलेबल रोशन स्क्रीन आप ऑलरेडी नंबर देती कांटेक्ट करके आसी पहुँच पारे आगू के जबरदस्त गाड़ी वीडियो देखा मैं चैनल को सब्सक्राइब करते इंस्टाग्राम आईडी चैनल को फॉलो कर पारे मो पछ गोटे फ्रेम रे आप देखि पारथिबे अच्छी इलाइट i20 गोटे ग्रे कलर स्पोर्ट्स ऑप्शनल ना खाली i20 आस्था खाली ऑप्शनल i20 आस्था ना पेट्रोल आस्था गाड़ी केबे कर गाड़ी 19 रो सिंगल ओनर BS4 i20 हां केते चली छी 64 जेन्युइन माइलेज केते आउची माइलेज 15-16 ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭଲ ଅଛି हाँ बहुत बढ़िया है ब्रांड न्यू टायर मेजर डेंटिंग मेंटिंग नहीं ना ना केवल बम्पर एप्पल टायर आपनकर पड़ जाइछि आज्ञा केते रक्षन रेट ना 5.5 अछि 5.5 आज्ञा केते डीपी रे हबो डीपी दियंतु 70-80 लाख वाला 70 लाख ना आउ हमर केते 5 वर्ष घंटा हो फाइनांस एटा बोधे हां 5 वर्ष तथा कैश रे केते समय गाड़ी दे देबे कैश तो आधा घंटे भीतर डिलीवरी ओनरशिप केते दिन लागु भाई ओनरशिप 15 दिन कैश न तो फाइनांस कैश न टी जल्दी जो जल्दी से जहां आरटीओ छुट्टी फुट्टी रहउची लोक टी एपट सेपटे 15 दिन धरन गाड़ी रे भाई इंश्योरेंस करे देबे ना ओनरशिप एक्स्ट्रा कोन सिस्टम कोन अछि सिस्टम इंश्योरेंस नथिले सरी जाइतले फास्ट पार्टी इंश्योरेंस करी दियाबो हां गाड़ी जेबेटु नेबे सेही दिनटु वर्ष जाय आ पॉल्यूशन नथिले पॉल्यूशन पेपर वर्क जहां हमर सब आपण इंक्लूडिंग प्राइसिंग रहउची ना आज्ञा तो ऑल ओवर ओडिसा फाइनांस अछि ना भाई हां ऑल ओवर एक्सचेंज करी नहीं परिबे गाड़ी सेल करी कैश नहीं परिबे भलो वैल्यूएशन भलो वैल्यूएशन टेस्ट ड्राइव भी फ्री अछि टेस्ट ड्राइव फ्री अछि किंतु आप लाइसेंस नहीं कि संध्या पूर्व आसी अंधार पूर्व आसिले भाई आप आवेलेबल थे भी आप देखे ना टीम पिला भी रोचे आप गाड़ी आप टेस्ट ड्राइव कर दे कथा हे आज्ञा ये i10 आप देखिपे अच्छी भाई एरा मैगना कौन अच्छी एटा स्पोर्ट्स अछि स्पोर्ट्स के एटा 15 अछि 15 आज्ञा गाड़ी हमर कहबे केते चलची तथापि गाड़ी 43000 चलची नंबर 75 76 नहीं हां बैटरी एसी सब भलो अछि सब बढ़िया एटा फाइनल रेट करना जी फाइनल अढ़ाई दे देबे 2.5 लाख फाइनांस कले केते 70-80 हबो हां हे जो तथा ऑयल हरी लोक चेंज करे ना सिस्टम कोन भाई ऑयल हमर चेंज करी दिया फास्ट सर्विसिंग हमर दीटा सर्विसिंग फ्री रो दीटा सर्विसिंग फ्री रो आज्ञा आउ हमर कहबा जदी आपण जदी चाहउछन भाई गाड़ी एक्सचेंज करनवा को सेम डे नहीं परी सेम डे रे हबो फाइनांस जति दिन जदी फाइनांस करिवे कि कैश नेबे सेम डे नै जे जदी फाइनांस करिवे फाइनांस प्रोसेसिंग जो गोटे 2 दिन सती बस तर आउ बढ़िया गाड़ी अछि बढ़िया कलर रे ता संगे आपण देखन एटा गोटे एमिता प्रीमियम कलर आदे स्क्रैचेस फैचेस टिकेले जणा पड़े किंतु गाड़ी पूरा टपाटप कंडीशन अछि ना गाड़ी हमर होंडा रो BRV अछि गाड़ी VX अछि हां ना VX मॉडल आपण रहइबो पेट्रोल गाड़ी को ईयर भाई 2017 बढ़िया नंबर सेटा गोटे 75-76 देखले एटा गोटे 91-81 अछि ये हमर रनिंग केते हिजे ये रनिंग है जी 62000 ये 18 ना 18 पेट्रोल भाई 7 सीटर केते आछी माइलेज 15-16 आछी ये किंतु एटिका टा भलिया स्पेस रहइबो हां एटिका रो स्पेस है किंतु गाड़ी स्पोर्टी डिजाइन रहइबो आउ पूरा एसयूवी स्टाइल टिके रहइबो गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस होंडा तो पेट्रोल इंजन जानथिबे आ एतर किंतु 1.5 इंजन आसी 1500 सीसी ना
होंडा सीटर जो इंजिन आसे 360 कैमेरा भी लगी थी गाड़ी 360 लागिଛି ନା आज्ञा ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ରେଡ଼ି ଅଛି ପୁରା ଯିବା ପାଇଁ पूरा रेडी କେତେ ଆସିବ ରେଟ୍ रेट आसीबो एटा 5.5 अछि 5.5 ଆଉ ଡିପି କେତେ ଲାଗିବ डिपी लाख टका दियंतु ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହେବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେରିକା ରେଡ଼ି ଅଛି सब रेडी अछि ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗଲା ଦିନ କ'ଣ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ गरला दिन वाशिंग पॉलिश होउची आ ଆସି ପଲିସିଂ କରିବ ऑयल चेंज सर्विसिंग ସେଇଆକୁ ଯାହା କରିବା ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଫୋନରେ ପଚାରିବେ ଭାଇ फाइनल रेट केते कंडीशन के जानि एडी गाड़ी जो गाड़ी देखिले जानिबे कंडीशन स्कॉर्पियो कलेक्शन के चारटा खंड रखछन नै हां स्कॉर्पियो S5 तीनटा S11 गोटा तापर एठी आपण भुवनेश्वर नंबर ओडा अछि 6776 ए नंबर ओडा खुजी खुजी आन ना बढ़िया नंबर यूनिक नंबर ये भाई को मॉडल अछि एटा एटा S5 अछि S11 कन्वर्ट हे गेछ S5 S11 कन्वर्ट हे जाइछ गाड़ी को यार गाड़ी अछि 2021 रो 21 रो आज्ञा यूरिया वाला ना यूरिया BS6 हमर किंतु हमर कहबा पुराना लोगो सेरा रहइबो भुवनेश्वर नंबर पुराना लोगो ओनर केते छिडा फास्ट ओनर सब गाड़ी फास्ट ओनर केते रेट अछि एटा अछि 11.5 9 सीटर 9 सीटर प्राइवेट रे प्राइवेट केते चलतला एटा चलची केते 67067 माने बोलेरो कैपेसिटी बसी जाई परिबे किनु गाड़ी स्कॉर्पियो एमॉक इंजन इंजन आउ गाड़ी भाई भलो अछि बॉडी फुडी खाइ नै त किछि कोडी खाइनी गाड़ी जबरदस्त माइलेज जेमति पिकअप सेमति 9 सीटर स्कॉर्पियो प्राइवेट 9 सीटर प्राइवेट 11.5 केते कहली भाई 11.5 केते डीपी रे हबो डीपी दे दियंतु 2.5-3 भितरे 2.5 नै जो 4-5 वर्ष फाइनांस हो ना 5 वर्ष हो जा आराम आउ किछि काम अछि भाई गाड़ी रे काम किछि नै नेला दिन केवल ऑयल चेंज हो दियाओ सस्पेंशन हाथ माजा नै कोउट किछि काम नै एसी फेसी कोउट तर संस्था केते वर्ष हेलानी भाई संस्था तो 2017 रु 17 केते दूर बड़ गाड़ी डिलीवरी देछन छत्तीसगढ़ जाई छी हमर कलकत्ता जाई छी एपटे हमर आंध्रा जाई छी तमिलनाडु भी जाई छी आउट ऑफ ओडिशा जाई छी ना हां हैदराबाद भी जाई छी ताकर ओनरशिप भाई केते दिन लागि बेंगलोर भी जाई छी होंडा सिटी बेंगलोर ताकर भाई केते दिन लागिला ओनरशिप सही 10-15 दिन 10-15 दिन लागि एडी हमर बढ़िया कलेक्शन आउटे देखन सेडान रे सिंगल पीस अछि होंडा भर्ना सनरूफ मॉडल पूरा टॉप ऑफ द लाइन टॉप ऑफ द भुवनेश्वर गाड़ी 87 हमर 87-48 गाड़ी हमर भाई ओनर केते आसी एटा फास्ट ओनर SX ना SX ऑप्शनल SX ऑप्शनल SX सनरूफ संगे पेट्रोल मैनुअल अछि पेट्रोल मैनुअल 1600 पेट्रोल हां 1600 केते रनिंग अछि रनिंग एटा 24000 अछि 24000 ये रेट केते अछि भाई ए 11 लाख अछि 11 लाख आइए आड़ कोन कोन आदि कैश रे 10.5 दे दे 10.5 ना गाड़ी 22 रो अछि 22 आउ ये भाई माइलेज केते अछि होना माइलेज सही 14-15 आसियो इंश्योरेंस रेडी हेक अछि सब इंश्योरेंस सरी जाइछि तो गनेला दिन बनाई के दियाबो आउ हमर कहबा गाड़ी नेबे खाली चलेबे नेबे तेल केते रहउछ भाई गला दिन तेल हमर 10 लीटर दिया होछि सब गाड़ी एटा ଗୋଟେ ବାରିପଦା नंबर 30-33 आउट स्कॉर्पियो अछि ये भाई ओनर केते अछि ये फास्ट ओनर ये कौन 7 सीटर ना कौन सीटर 9 सीटर अछि 9 सीटर प्राइवेट है ये 22 रो अछि 22 रो यूरिया अछि भाई रेडी हिक सब गाड़ी यूरिया फुल इंजन ऑयल चेंज होई के दिया होछि गाड़ी डिलीवरी दे एटू नेबे डायरेक्ट चलेबे आ नेबे चलेबे जेंति फोन कॉल करियोनी केवल कॉल करिए ओनरशिप पे ये भाई रेट केते आसो ये अछि 12.5 अछि 12.5 ये पाखा भी सेम फंडिंग हो ना हां ये तो सर्विसिंग कॉस्ट केते भाई 5-7 बाहर हां 5-7 हां है बाहर शोरूम रेलटी अधिक हो आपण 5-7 है ए महिंद्रा बड़ गाड़ी हेले भी आपण मिनिमल कॉस्ट भीतर सर्विस हे जो किन कहबे भाई कमर्शियल नंबर ही दरकार जेतु सीजन चलची मु भाई कमर्शियल करि परिबिनी पुनी इंश्योरेंस ता ऊपर करि परिबिनी एते धंदा करियो समान डायरेक्ट नेकी चलै भड़ा करी 9 सीटर अछि 2021 रो अछि भुवनेश्वर नंबर अछि 5633 ये भाई को ईयर अछि रे 21 रो ये रेट केते अछि एटा अछि 11 लाख फिटनेस रे करी देबे फिटनेस सब केते भाई लाख खंड चलची 88 चलची 88000 ना जेन्युइन आ जहाज स्कॉर्पियो सब धोला बालेश्वर नंबर 70 केबे कर ये अछि 21 रो 20 लास्ट 21 रो अछि ये को मॉडल अछि S3 ये S11 अछि ये एटा S11 अछि आज्ञा एक्चुअली S11 ये रेट केते अछि ये अछि 13 लाख नुआ केते अछि 22 खंडे आउछ 22 आस्तला आपण S11 किंतु आपण कहबा को ईयर थिला 21 रो यूरिया पडियो ये किंतु आपण क्लासिक रो 10 पूर्व मॉडल हां जदि नबा पई चाहेबे
ফাইନାন্স হব তথাপি এই ଯେଉଁ বড় গাড়ি গুଡ଼ା ফাইନାন্স କରିବାକୁ গেলে ସାଲେରୀ ଯେଉଁମାନେ ତାର କେତେ ଦରମା ହେଇଥିବା ଦରକାର ଦରମା ସେଇ 40-50 ହେଇଯିବ ଆରାମ ଫାଇନାନ୍ସ ହବ ନହେଲେ ବିଜନେସ୍ କରିଥିଲେ ଆଇଟି ଫାଇଟି ଦେଖିଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ ଆରାମ। ତା ପାଖରେ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସିଏ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ସମ୍ବଲପୁର ଗାଡ଼ି 15, 54, 11 ଅଛି ଆମର ଡିଜାୟାର ଅଛି କ'ଣ VXI VDI କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା VDI ଅଛି 2019 ର ଡିଜେଲ BS4 ଡିଜେଲ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଆଉ ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଓନରରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ରେଟ୍ କେତେ ଆସିବ ରେଟ୍ 5.5 ଅଛି 5.5 ଡିପି ତଥାପି ଡିପି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ କରିଦେବା କେତେ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଏଇଟା 67 ନା 18 ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ସେଡାନରେ ବି ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମର୍ସିଆଲ କରିକି ଭଡ଼ାରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଏ ଗାଡ଼ି ବି କେତେ ଦିନ ଆସିଛି ଆଜି ଆସିଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଷ୍ଟକ୍ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ସମୟ ରହିବ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂରରୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ନା ଆପଣ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଶିବ ଏଠି ଡେଲିଭରି ଦେଉଥିବେ ଭାରି ବାଧିବ ପଚାରି ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ କାରଣ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି କିଏ କ୍ୟାସ୍ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ଯିଏ ଆସିବ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ମିଳିବ ଏଠି XL6 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପଟିଆ ଷ୍ଟେସନ୍ 4004 ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ପୁରା ବାଛି ବାଛି ଆଣୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ତ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆଉ ଗାଡ଼ି ପଟିଆ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗାଡ଼ି ଆମର ଓନର୍ କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି 2021 ର ପ୍ରାୟ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଯେଟା ଆଲଫା କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ଆଲଫା ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ଆଲଫା ମାନୁଆଲ 1500cc ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ 6 ସିଟର ବାଲା ଆଉ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ନେକ୍ସା ପେଟ୍ରୋଲ ଯେହେତୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲାଗିବ ପଛରେ ସ୍ପେସ୍ ବି ଭଲ ଅଛି ଆରାମସେ 6 ଜଣ ବିନ୍ଦାସରେ ବସିକି ଯାଇପାରିବେ ଆଜି କ'ଣ ମାଇଲେଜ୍ ଦରକାର CNG ଲଗେଇଦେବେ ଆଉ ନା CNG ଲଗେଇଦେବେ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ସେମିତି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ 22 ବି ମାଇଲେଜ୍ ଦେଉଛି ହାଇୱେରେ ହଁ ନା ଏ ମାରୁଚୁଚିକିର ଆମର ମାଇଲେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେବେ ନାହିଁ ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ବି ନାହିଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନାହିଁ କେତେ ଆସିବ ରେଟ୍ ଭାଇ 21 ର XL6 ଏଇଟା 8.5 ହବ 8.5 ନୂଆ କେତେ 13.5 14 ଆସୁଛି ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା ନା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଆଉ ଏବେ ସିଜିନ୍ ବି ଚାଲିଛି ବାହାଘରିଆ କାମରେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ ପର୍ସନାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଲା ନେଇକି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଟୁର୍ରେ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ କେତେ ଭାଇ 3.5 ଖଣ୍ଡ ଡିପି ଲାଗିବ 2.5-3 ଦିଅନ୍ତୁ ହେଇଯିବ 2.5 ହବ 2.5-3 2 ବି ହେଲେ ହେଇଯିବ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭଲ ଥିବାର ଅଛି ଏ ରିସେଲ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ରିସେଲ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ନେକ୍ସା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆରାମସେ ଆପଣ ପୁରା ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଫିଚର୍ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସବୁ ଫିଚର୍ ଲୋଡେଡ୍ ତାପରେ କହିବେ ଭାଇ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଗାଡ଼ି 7 ସିଟର ସେଗୁଡ଼ା ଦରକାର ପିଓରଲି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ଆମେରିକାନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜିପ୍ କମ୍ପାସ୍ ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ରେ ଅଛି ଗାଡ଼ି ସିଏ ବି ଡିଜେଲ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଅଛି ଡିଜେଲ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗାଡ଼ି ଓନର୍ କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଆଉ ରନିଂ କେତେ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଇଛି 72 ନା ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଜେଲ୍ ଇଏ କ'ଣ ଭାଇ କେବେକାର ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଅଛି 21 ର 22 ର ଅଛି ଏଇଟା 22 ର ଆଜ୍ଞା କେତେ ରେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ 1650 ଏ ତଥାପି ଆମର କେତେ ଫଣ୍ଡ 30% ଡିପି ହେବ 30% ନୂଆ କେତେ ଆସୁଥିଲା ଏଇଟା ନୂଆ ଆସୁଥିଲା 32 ବାବାଲ 50% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଆରାମସେ 5 ବର୍ଷ ଫାଇନାନ୍ସ କରିପାରିବେ ଆର ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ପ୍ରେସ୍ ଆପଣ ତ ଚଲେଇତେ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଲାଗେ ହାଇୱେ ଗାଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବି ଷ୍ଟାବିଲିଟି ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଗୁଳି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଗୁଳି କରନ୍ତୁ ନା ଚାଲାଣ ବି କଟୁଛି ଗୁଳି ଭଳିଆ ଆଉ ସେଫ୍ଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଲେଇବାକୁ ମଜା ଲାଗେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଖାସ୍ କରି ମାନେ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଦୂର ବାଟ କି ଆପଣଙ୍କର କହିବା ରାତିରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରନ୍ତି କି ସବୁ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 4x2 ରେ ମିଳିବ ନା 4x4 ନା ଏଇଟା 4x2 ଅଛି ଆଉ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହବ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ହବ ଆଉ ସେଲ୍ଟସ୍ ଦରକାର ଜରି ଲଗା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଜରି ଲାଗିଛି ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ଖାଲି ଜରି କଢ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ସବୁଥିରେ ଜରି ଲାଗିଛି ଏ କମ୍ପାନୀ ଜରି ଲାଗିଛି ଆଉ କିଣା ହେଇକି ବାହାରୁ ଲାଗିନାହିଁ ନାଇଁ କି ଭାଇ କମ୍ପାନୀ କିଣିକି ବି କାହିଁ ଲଗେଇବୁ ଜରି ଛାଡ଼ିନି ତ ଆଉ ଲଗେଇବୁ କୁଆଡ଼େ ଇଏ ଭାଇ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ଇୟର ଅଛି ଇଏ ଅଛି 24 ର ପେଟ୍ରୋଲ 24 ର ପେଟ୍ରୋଲ STX ମାନୁଆଲ ଅଛି କେତେ ଚାଲିଥିବ ତଥାପି 4000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ଯିଏ ନେବେ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭିସିଂ କରିବେ ଯିଏ ନେବେ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର RTO ଅଛି ଗାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ବଜେଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁକା ଆପଣ ନେଇକି ଯଦି ପୁରା ସଜେଇକି ନେଇଯିବେ ପୂଜା କରି ଲୋକ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଯିଏ ନମ୍ବର ଖାଲି ଚେକ୍ କରିବ ଦେଖେଇବ ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଆଉ ନହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି କି କେତେ ଅଛି ଭାଇ ରେଟ୍ ଏଇଟା ରେଟ୍ ତ 15 ଲକ୍ଷ ରଖିଛୁ 15 ଲକ୍ଷ ଆଉ ଆମର କ'ଣ ନୂଆ କେତେ ଆସୁଥିଲା ଏ ମଡ଼େଲ୍ ଆସୁଥିଲା 1940 ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଟିକେ ରେଟ୍ ଆସନ୍ତୁ ଲୋକ କହିବେ ନୂଆ ମଡ଼େଲ୍ ହେଲେ ନା ଆଉ ଟିକେ କାଟୁନାହାନ୍ତି
ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ବେଷ୍ଟ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ କରିବା। পেট্রোল মাইলেজ কেতে আছে ମାନୁଆল ମାଇଲେଜ ସେଇ 15-16 ଆସୁଛି। সে তো আমার কবা ক্রেটা ইঞ্জিন পেট্রোল ইঞ্জিন আউ না হ্যাঁ। সেম ইঞ্জিন Same। কিন্তু আপন ফিচর ଅଧିକ ମିଳିବ ରିସେଲ ଟିକେ ଆର ଭଲ ହଁ କ୍ରେଟା ଫିଚର ସବୁ ମିଳିବ ଆଲୋଇଲ ମିଳିବ ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ ମିଳିବ ଏଲଇଡି ଡିଆରଏଲ ସବୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ବ୍ଲାକ୍ କଲର କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲୁ କଲର ଦିନରେ ବ୍ଲୁ ରାତିରେ ହେଇଯିବ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ନା ହଁ ଆଉ ଇମ୍ପେରିଆଲ ବ୍ଲୁ କଲର ଏଟା ନୂଆ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଦେଖୁନ ଏଇ କଲରରେ ମାନେ ସେଲ୍ଟସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଚାଲିବାର ହଁ। ବହୁତ ହି ଆମ ଲିମିଟେଡ଼ କଲର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଇଏ ଆମର କେତେ ବର୍ଷ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ? ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ 5 ବର୍ଷ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଆଉ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ଷ୍ଟକ୍ ଆସିବାର ଅଛି? ଆଗକୁ କ୍ରେଟା ଫର୍ଚୁନର ଏକ୍ସୟୁଭି ଇନୋଭା କ୍ରିଷ୍ଟା ଏଇସବୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଭାଇ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଟୋ ବିଷୟରେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଅଟୋ ଡିଲ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ମାର୍କେଟରେ ତ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆମ ପାଖକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ଏତେ ଦୂର ଯେହେତୁ ଆମେ ସେପଟେ ନାହିଁ ଏପଟେ ରହିଯାଉଛି ପୁରା ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଣ୍ଟର ସଳିସି ବିହାରରେ ରହୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଦେଖିକି ନିଅନ୍ତୁ। ସତରରୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଜ୍ ଗାଡ଼ି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସ୍କର୍ପିଓ ହେଲା 7 ସିଟର ହେଲା କି i20 BRB ଜିପ୍ କମ୍ପାସ ସେଲ୍ଟସ୍ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆରାମସେ ଏଠୁ ବି ଚଏସ୍ ହେଇଯିବ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ପେପର କାମରେ ନୋ ଢିଲା ନାଇଁ। ଆଗକୁ ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଯଦି ନ ଭୁଲି ଆପଣ ଶିବୁ ଭାଇ ମୁଁ ରହିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଟୋ ଡିଲ୍ରୁ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର। ନମସ୍କାର।